जय श्रीराम जय हनुमान आपण मानक एमकेडी न्यूज को स्वागत जनावि। आज हूँ 11 जुलाई शुक्रवार। आज किसी टॉप न्यूज अपडेट विषय जानिबा। मो सहित जोड़ी हुई रही चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु। आसंतु आज किसी न्यूज अपडेट विषय जानिबा। ट्विटर सह प्रतिष्ठाता जैक डोर्सी बिटचैट नामक ऐप लॉन्च करिसेंती, जहाँ एक ब्लूटूथ मेसेजिंग ऐप। याकू बिना इंटरनेट रे व्यवहार करा जाई पारिबो। आईएमएफ रो ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेटिबिलिटी शीर्षक फिनटेक नोट अनुଯାयी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई जो भारत एवं विश्वर अन्य जेकोसी देश तुलन में द्रुत पेमेंट्स करुछि। 2016 लॉन्च होगा पर यूपीआई वृद्धि पाई। वर्तमान प्रति मासरे 18 बिलियन रु अधिक कारबार प्रक्रियाकरण करुछि। नगद विनिमय पई अन्यान्य प्रॉक्सी ह्रास पाइछि। जापान द्वारा 1.02 मिलियन जीबीपीएस द्रुततम इंटरनेट स्पीड पई विश्व रेकर्ड स्थापन करा जाइछि। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय वैज्ञानिक मानक द्वारा अस्त्रोपचार वीडियो उपरे तालीम प्राप्त एक रोबोट मानव साहाय्य बिना पीतकोष बाहर करिवार एक लंबा पर्याय प्रदर्शन करिथिला। वैज्ञानिक माने कहिसंती जे ऑल गाइडेड रोबोट 100% सठिकता सहित जड़े जीवंत रोगी उपर अस्त्रोपचार करिथिला। तथापि यही काम करने को जड़े मानव सर्जन अपेक्षा अधिक समय लगिथिला। दिल्ली एनसीआर रे प्रबल भूमिकंप झटका। गुरुवार सकाळे दिल्ली एनसीआर रे प्रबल भूमिकंप झटका अनुभूत होता। दिल्ली एनसीआर अनेक लोक सोशल मीडिया रे भूमिकंप अनुभव करथिबा कथा शेयर करी लिखिछंती। गूगल क्रोम सहित प्रतियोगिता करिबा पई ओपन एआई लॉन्च करिवो एआई पावर्ड वेब ब्राउजर। सर्वाइकल स्पाइन अस्त्रोपचार सफल आरोग्य पर विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक जुलाई 12 रे ओडिशा फेरिबा को प्रस्तुत होइछंती। अवसर प्राप्त आईएएस अधिकारी मनोज कुमार महांती ओपीएससी सदस्य भाव में नियुक्त होइछंती। सिमिलीपाल रे 2 शिकारी गिरफ। विपुल अस्त्रशस्त्र एवं विस्फोरक सामग्री जबत होइछि। सिमिलीपाल रे शिकार कार्यकलाप जड़ित 2 जन को वन विभाग गिरफ करिछि। जुलाई 2 तारिख रे बफर अंचल रे एक एआई कैमेरा चित्र उत्तोलन पर यह गिरफ्तारी करा जाइछि। बुधवार दिन एक गौर बाछुरी जन्म होगा सहित नंदनकानन प्राणी उद्यान रे आशावादर एक नूतन लहरी खेली जाइछि। यही नूतन जोड़ी हेबा द्वारा चिड़ियाखाना रे गौरंक संख्या 7 को वृद्धि पाइछि, जेउथिरे 3टी पुरुष 3टी माई एवं एक नवजात बाछुरी अंतर्भुक्त। ओडिशा ड्राइवर महासंघ द्वारा डाकरा दिया जाइथिबा क्विट स्टीयरिंग व्हील आंदोलन जोगु ओडिशा रे इंधन अभाव चिंता मध्य उपभोक्ता कल्याण मंत्री श्री कृष्णचंद्र पात्र राज्य रे पेट्रोल एवं डीजेल रो कोनोसी अभाव नाही बोली आश्वासना देइछंती। कोर्ट नियम उल्लंघन करबा अभियोग रे बॉलीवुड अभिनेता पार्थ सारथी राय गिरफ होइछंती। कृषि रे श्रेष्ठ राज्य भाव में सम्मानित होइथिबारु कृषि विभाग को मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अभिनंदन जणाइछंती। कृषि टुडे ग्रुप द्वारा 1600 कृषि नेतृत्व कॉन्क्लेव रे कृषि रे श्रेष्ठ राज्य भाव में सम्मानित होगा पाई कृषि एवं कृषक सशक्तिकरण विभाग को मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी अभिनंदन जणाइछंती। कृषि क्षेत्र को पुनः गठन एवं चाषी समाजर उन्नति पाई विभाग अक्लांत प्रयास को मुख्यमंत्री प्रशंसा करिथिले। प्रधानमंत्री श्री मोदी नेतृत्व में भारत विश्व मानविक सहायता एवं विपर्य रिलीफ एचएडीआर कार्य एक प्रमुख खेलाड़ी हो पारिली बोली प्रधानमंत्री प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्र कहिसंती। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगालोर रे सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी सीपीपी रौप्य जयंती प्रतिष्ठा दिवस रे भाषण दे डॉक्टर मिश्र यही मंतव्य देथिले। केंद्र गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्षतार झारखंड रांची ठारे 27तम पूर्व जोनाल काउंसिल बैठक अनुष्ठित होईछि। रिपोर्ट अनुसार बैठक रे ओडिशा बिहार पश्चिमबंग एवं झारखंड मुख्यमंत्री मानक सहित यह राज्यगुड़िकर वरिष्ठ
ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗଦେବେ। ବୈଠକରେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା, ମାଓବାଦ, ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିନ୍ତା ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ IIM, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ମାର୍କେଟିଂ ଇନ୍ ଏମର୍ଜିଂ ଇକୋନୋମିଜ୍ CMEE, ନ୍ୟୁଜ୍ରୁମ୍ ସହଯୋଗରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଏକ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସର୍ଭେରେ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଗମ ଅଭିଜ୍ଞତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ। ସର୍ଭେର ଫଳାଫଳ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଭବିଷ୍ୟତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା ଏବଂ ରଣନୀତି ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଷ୍ଟିଅରିଂ ହ୍ୱିଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଡ୍ରାଇଭରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଧର୍ମଘଟ ଯୋଗୁଁ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ୟୁନିୟନ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ସମାଧାନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ଧର୍ମଘଟ ଜାରି ରହିଛି। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ଚୁରୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭାନୁଦା ଗ୍ରାମରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଜାଗୁଆର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଜଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2 ଜଣ ପାଇଲଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବିମାନଟି ରୁଟିନ୍ ତାଲିମ ଉଡ଼ାଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନ 1:25ରେ ଏକ ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପୁଲିସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ସେନା ଦଳ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଗତ 5 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଜାଗୁଆର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଗଠନ ହୋଇଛି। କେରଳର ନର୍ସ ନିମିଷା ପ୍ରିୟା 2017ରେ ୟେମେନର ଏକ ନାଗରିକଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ହୋଇ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗଣନା ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏହା ନେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଢ଼ାଇଛି। 29,000 CCTV, ଡ୍ରୋନ୍, ଡାକ୍ତରୀ କେନ୍ଦ୍ର, ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକା ସମୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍ଥା ହେବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। CDS ଅନିଲ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏକାଠି ହେଲେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ବିପଦ। ମହାସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବା ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବନତି ଭାରତ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାଜନକ। ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 14ରେ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ପାଣି ଭାର ନେବେ। ଭିଡ଼ ଦେଖି ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ହରିଦ୍ୱାରରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟାପକ ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବରେ ବଜାରରେ ପରିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଆକାଶ ଛୁଇଁଛି। ଲୋକମାନେ ଦର ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି। ପରିବହନ ବାଧା ଓ ଚାଷ କ୍ଷତି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ଏହି ହାଲ ଯଦି ଚାଲିଥାଏ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମାଜନ ନାଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ 10 ମିନିଟରେ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଏହି ନୂଆ ସେବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆଜିର 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 98,400 ଥିବା ବେଳେ
22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ଦାମ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 90,200 ଟଙ୍କା। ଆଜିର ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ହନୁମାନ।